nanay. Teka. Yung ano, dibdib niyan. Kasi nirepair lang namin to eh. Yan, Naayusan tapos siya. kahit ka na, ganun. Yan! Okay, good. Galing. Galing daw, galing. 1, 2, 3. May dumaan. Okay, isa pa. 1, 2, wait lang. 1, 2, 3. Ganyan ka lang ha, ganyan ka lang. Ganyan ka lang. Okay, tingin ka doon. Yan. Wait lang ha. Ang galing ni Keisha. Ganyan ka lang. Galing ni Keisha. Pero mamaya may malaking surprise kami ni Ate Lala. Ha? Wala, dito sa video lang. Vlog lang. Vlog lang. Trisha binidyohan ko. Ay, hindi ko muna kita picturean mamaya na. Kaya nga. Oo, mamaya ipasa ko.